अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो लॉग में मैं आपको तफसील बताने जा रहा हूं कि जौहर टाउन के ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कैसे गिरफ्तार हुआ। अब तक की मुतज़ाद इतलात आती रही हैं। कुछ इतलात ये मिल रही हैं कि जी कराची से गिरफ्तार हुआ, कुछ का ये कहना है कि जी जहाज में से गिरफ्तार किया गया और किसी ने कुछ और राय दे दी। लेकिन मेरे पास जो फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं और हकायक मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इन हकायक पर मैं आपको ये एतमाद के साथ कह रहा हूं कि ये आपने पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये आंखों देखी चीजें हैं जो मैं आपके साथ आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कुछ उस ब्लास्ट से पहले के वाकयात और जो हैपनिंग्स थी और किस तरह से ये गाड़ी वहां पर पहुंचाई गई जौहर टाउन में, वो आपको बताना चाहूंगा। गाड़ी लाहौर में दाखिल हुई बाबू साबू इंटरचेंज से। जब आप मोटरवे से लाहौर में दाखिल होते हैं तो दो एंट्री पॉइंट्स हैं। एक एंट्री पॉइंट आपका बाबू साबू का है और उसके बाद कुछ ही फासले पे आगे जाके एक और एंट्री पॉइंट है जो कहलाता है ठोकर न्याज बेग, वो एंट्री पॉइंट है। ये गाड़ी पहले वाले एंट्री पॉइंट से लाहौर में दाखिल हुई, जहां से बड़ी बसेज और इस तरह से गाड़ियां दाखिल होती हैं। और वहां से दाखिल होकर एक तरफ आप जा सकते हैं चौक यतीम खाना को, जहां पर बसेस के अड्डे हैं, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो वहां से चलती है। फिर दूसरी तरफ रोड है, बंद रोड है, और वहां पर शफीकाबाद का इलाका है और ये सारा गुंजान आबाद इलाका है और डेंसली पॉपुलेटेड है ये इलाका। जब ये गाड़ी वहां पर दाखिल हुई तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दरमियान, उसी सुबह के जिस दिन जाकर गाड़ी वहां पर प्लांट की गई, यानी कि खड़ी की गई जौहर टाउन में उस मकाम पर, कि जब ब्लास्ट हुआ तो वहां पर चेक पोस्ट पर रोका गया पुलिस एहलकारों की तरफ से। पुलिस एहलकारों ने, ऐसा नहीं है कि गाड़ी को जाने दिया और इग्नोर कर दिया और अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहे थे। वो वहां पर मौजूद थे और होशो हवास में थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाड़ी को रोका। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब गाड़ी को वहां पे रोका तो ये तो पुलिस वालों की गलती हुई कि वहां से गाड़ी निकल कैसे गई। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका एक और एंगल भी है और इसके बारे में आपको सोचना होगा। और वो एंगल क्या है? वो एंगल ये है कि देखिए, पुलिस एहलकारों के पास जो नाकों पे मौजूद हैं, उनके पास कोई ऐसी जदीद सहूलत मौजूद नहीं है कि जिससे वो ये देखकर बता सकें कि ये गाड़ी चोरी की है या नहीं है, अनलेस कि उसी वक्त कोई गाड़ी चोरी हुई और उसकी कॉल चली हो तो उनके पास वो तफसील हो, वरना उनके पास तफसील नहीं होगी एक ऐसी गाड़ी की जो काफी पहले से चोरी हुई है। फिर गाड़ी का हो सकता है कि चेसिस नंबर, इंजन वेंजन, हर चीज अगलों ने तब्दील कर दी हो, उसका रंग भी तब्दील कर दिया हो, तो वहां पर, और फेक डॉक्यूमेंट्स भी गाड़ी के बना लिए, और गाड़ी के फेक डॉक्यूमेंट्स को भी आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं सिस्टम में? वो भी नहीं मुमकिन, क्योंकि उनके पास वहां पर कोई सहूलत ही नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आला ही नहीं दिया गया उनको कि जिससे वो ये वेरीफाई कर सकें कि ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स असली हैं या नकली हैं। तो गाड़ी से बाकायदा गाड़ी के ड्राइवर को उतारा गया। उतारने के बाद उसके साथ पूछगछ हुई, उसके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए और गाड़ी में कहीं पर कोई भी धमाका खेज मवाद यूं सामने नजर नहीं आया, क्योंकि धमाका खेज मवाद यूं सामने दिखाई नहीं देगा। वो गाड़ी में बाकायदा उसको प्लांट किया जाता है और उसको इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है कि बाहर से अगर देखा जाए तो पता नहीं चलेगा, और अगर होता सामने तो वो नजर आ जाता। लेकिन अगर धमाका खेज मवाद है तो उसको चेक करने के लिए भी कोई आला चाहिए। यूं यूं नेकेड आई से तो पता नहीं चलेगा, तो वो आला भी नहीं है कि कोई ये देख सके कि जी इसमें धमाका, डिटेक्ट कर सके कि इसमें कोई धमाका खेज मवाद गाड़ी में है या नहीं है। तो वहां से वो गाड़ी को रवाना कर दिया गया। अब गाड़ी मुख्तलिफ रूट से आ सकती थी, यतीम खाना की तरफ से होते हुए, इकबाल टाउन, मून मार्केट क्रॉस करते हुए, जिना हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए ये फिर वहां पर जौहर टाउन की उस गली में पहुंचाई गई। मुमकिन तौर पे इसी रूट से पहुंचाई गई कि जहां पर इस गाड़ी को पार्क करके फिर उसके बाद उसमें वो धमाका हुआ, जिसके नतीजे में बहुत माली नुकसान हुआ लोगों को। 24 अफराद जख्मी हुए, 3 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। और आप सोचिए कि जो ट्रॉमा जिसमें से वो लोग गुजर रहे होंगे, जो वहां के रहने वाले हैं, वो एक अपनी जगह पर है। फिर उसके बाद पुलिस ने और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्होंने भरपूर मेहनत की और उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि जिसके बाद उनको सलूट करने को जी चाहता है। अभी इस वाक़े को 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। और मास्टरमाइंड को कहां से और कैसे पकड़ा, ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। वो बताने से पहले कुछ और तफसीलात हैं, जैसा कि ये कि मास्टरमाइंड का नाम डेविड पीटरपॉल है और मास्टरमाइंड का बेटा डेंजिल कुछ अरसा कबल एक डांस पार्टी में जख्मी भी हुआ था। और डांस पार्टीज में कहा जाता है कि जी लड़कियां सप्लाई करता था, मंशियात भी फराहम करता था। और पुलिस ने तहकीकाती इदारों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डेविड के घर पे भी छापा मारा गया है, जहां पे पड़ोसियों ने बताया है कि जी उसके घर वाले
اس کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی گھر سے اسی دن صبح میں تالا لگا کے فرار ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک شخص کو لاہور سے پکڑا گیا ہے, ایک کو پشاور سے پکڑا گیا ہے. جو ڈیوڈ پیٹر پال ہے یہ پہلے بحرین رہتا رہا ہے, تقریباً کوئی 1.5 ماہ پہلے پاکستان آیا ہے اور اس دوران لاہور کے 3 چکر لگا چکا ہے. 1.5 ماہ ہوا پاکستان آئے ہوئے اور لاہور کے اس نے آ کر 3 چکر لگائے اور پھر یہ سارا پلان اس نے تیار کیا اور اس پورے پلان کے تحت اس نے اس پلان کو سارا ایگزیکیوٹ کیا. اچھا, بحرین پہلے یہ رہتا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2010 میں یہ بحرین سے واپس پاکستان آ گیا تھا, لیکن جو 1.5 ماہ پہلے آیا ہے یہ غالباً دبئی سے پاکستان واپس آیا ہے. اب اس کے پیچھے کون ہے یہ بتاتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈیوڈ پیٹر پال پکڑا کہاں سے گیا اور کیسے پکڑا گیا, اور جو صحیح فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا اس میں ملوث ہونا پایا گیا ہے. شواہد مل چکے ہیں ہمارے تحقیقاتی اداروں کو, ہماری ایجنسیز کو, اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کتنے کم وقت میں انہوں نے جو اصل لوگ ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان تک ہماری ایجنسیز پہنچی ہیں. ڈیوڈ پیٹر پال ماسٹر مائنڈ کو پکڑا گیا ہے لاہور ایئرپورٹ سے, علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور. جس دن یہ بلاسٹ ہوا یعنی کہ پرسوں یہ ہوا, اس دن پورا دن وہ انتظار میں رہا, اور چونکہ لاہور سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹس کے ڈپارچرز اتنے نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کو وہاں سے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ نہیں ملی, لیکن اس کا پلان یہی تھا کہ اس نے آگے انٹرنیشنل فلائٹ پکڑنی ہے. تو اس نے ٹکٹ خریدی ایئر بلو کی, اور ایئر بلو کی فلائٹ تھی رات کو 9 بجے اس کا ڈپارچر تھا. ڈپارچر سے عموماً ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے اگر 9 بجے ڈپارچر ہے, لوگ تقریباً کوئی 8 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے, کوئی 8:15 تک, کوئی میکسیمم 8:20 تک پہنچ جایا کرتے ہیں لوگ. یہ شخص جو ہے وہ چیک ان کر کے, یعنی کہ اس سے بھی پہلے وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا, جو سیکیورٹی پوائنٹس ہیں 2 ان کو کراس کر کے چیک ان کر کے یہ شخص آ کے لاؤنج میں, علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈومیسٹک لاؤنج میں, کیونکہ ایئر بلو کی فلائٹ تھی اس کی کراچی کے لیے 9 بجے کی, 7:30 بجے ہی آ گیا. پہلے آ کے پورے لاؤنج کا اس نے چل کر واک کر کے چکر لگایا اور پوری اس نے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر اس نے جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد یہ گیٹ نمبر 15 کے پاس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا, اور وہاں پر اس دوران پھر اور بھی پیسنجرز آئے اور وہ بھی آ کے وہاں پر لاؤنج میں بیٹھ کے اور انتظار کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو اور جہاز میں بورڈ ہوں. یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جی جہاز سے پکڑا گیا, وہ بالکل غلط تھا, اور یہ جو کہا جا رہا تھا جی کراچی سے گرفتار ہوا ہے, یہ بھی غلط ہے. اسی دوران ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز کی طرف سے انفارمیشن مل چکی تھی, اور وہ انفارمیشن ملتے ہی ہماری ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے بہادر جوانوں نے فوری طور پر کارروائی کی, جس میں اے ایس ایف پولیس بھی شامل تھی لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی, اور اے ایس ایف کے کمانڈوز بھی موجود تھے. وہ فوری طور پہ لاؤنج میں پہنچے, کیونکہ ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ٹریک کرنی تھی اسے اور انفارمیشن گیدر کرنی تھی, اور یہ چھپتا پھر رہا تھا, لوکیشن تبدیل کر رہا تھا, حلیہ تبدیل اپنے کر رہا تھا کہ میں پکڑا نہ جاؤں اور میں کسی طرح کراچی پہنچ جاؤں اور وہاں سے پھر آگے انٹرنیشنل فلائٹ پکڑ لوں. لیکن ہماری ایجنسیز کو اطلاع ملی, اطلاع ملتے ہی ایئرپورٹ پہ یہ اطلاع پہنچائی گئی, اور وہاں پہ پھر اے ایس ایف نے کارروائی کی. لاؤنج میں داخل ہوئے, داخل ہوتے ہی تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص کہاں ہے, اور جیسے ہی شخص کو سپاٹ کیا تو ان کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی تمام مسافروں کو پتا چل چکا تھا, اور ڈیوڈ پیٹر پال کو بھی پتا چل چکا تھا کہ اندر فورس داخل ہو چکی ہے. لیکن وہ تسلی سے, اطمینان سے بیٹھا رہا. سفید رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کی بیج کلر کی, مسٹرڈ بیج کلر کی اس کی ٹراؤزر تھی, اور کلین شیو تھا, مونچھیں تھی اس کی, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے فون میں مصروف تھا, اپنے فون کو دیکھتا رہا. اس تک جب فورس پہنچی تو فورس نے پہنچتے ہی سب سے پہلے اس سے اس کا فون لیا, اور تمام لوگ دیکھ کر بھی حیران اور پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہاں سے اس کو فوری طور پر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. وہ کچھ بھی نہیں بولا, وہاں سے اٹھا, ساتھ چل پڑا. پھر اس کے بعد اس کو ہتھکڑی لگائی گئی اور اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا, اور پھر ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا. اس طرح سے یہ ماسٹر مائنڈ ڈیوڈ پیٹر پال لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ڈومیسٹک لاؤنج سے پکڑا گیا, اور اس کے لیے ہماری اے ایس ایف پولیس, ایئرپورٹ کی انتظامیہ, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایجنسیز مبارکباد کی مستحق ہیں, کیونکہ ایسا کہیں نہیں ہوتا, نہ ایسا میں نے کبھی پہلے سنا کہ کہیں پر کوئی ایسا بلاسٹ ہو اور 12 گھنٹے کے اندر اندر ماسٹر مائنڈ تک فورسز پہنچ جائیں. مجھے یاد ہے کہ برطانیہ میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, 7-7 کے نام سے مشہور ہے. تب بھی وہ وہاں کی اسکاٹ لینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن پولیس وہاں پر اتنی جلدی نہیں پہنچ پائے تھے, ان کو بڑا وقت لگا تھا
जो असल मास्टरमाइंड्स हैं उन तक पहुंचने में, और यहाँ पर फोर्सेस विद इन 12 आवर्स मास्टरमाइंड तक पहुंच के उन्होंने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, और इसके अलावा और भी जो सहूलतकार थे उन सब के सब सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सो हैट्स ऑफ टू आवर फोर्सेस, और उम्मीद करते हैं कि दुश्मन के लिए एक मैसेज चला गया है कि आपने कभी अगर दोबारा से हमारे मुल्क में कोई कार्रवाई करने का सोचा तो हम जाग भी रहे हैं, हम समझते भी हैं, हम दुश्मन को जानते भी हैं। अगर हम अपने मुल्क की सलामती के लिए बहुत सी चीज़ों पर खामोश हैं तो उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, या मसलेतन कहा जाए कि जी अगर हम खामोश हैं तो उसको हमारी कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। और ये कौम, ये मुल्क हमेशा से दहशतगर्दी का मुकाबला करता रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ करता रहेगा। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।